हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों का जंक्शन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। रिदा एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त इसकी मम्मी पापा इसे पार्क में झूला झुलाने लेकर आते थे। इस पार्क में एक बरसों पुराना पेड़ था जो कि इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क को ढक देता था। ज़्यादातर लोग इस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि इनका मानना था कि जिन्नात का जो ख़ानदान यहाँ आबाद है वो इसी पेड़ में रहता है। रिदा के पेरेंट्स इस इलाके में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें ये सब बातें मालूम नहीं थीं। इस दरख्त पर झूला भी लटका हुआ था जो हमेशा खाली रहता था और कोई आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के 2 बजे के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर बच्चों को खेलते हुए भी देखा है। एक बार रिदा अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की ज़िद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया, लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए उसकी ज़िद के आगे उसके पेरेंट्स उसे पार्क ले गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। उस बच्ची के पेरेंट्स उसे उसी दरख्त वाले झूले की तरफ ले गए और उसे झूले पर बिठा दिया और वो लोग खुद भी एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिदा की मम्मी ने उसकी तरफ देखा तो उन्हें एक बच्ची सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दी जो रिदा के पीछे खड़ी हुई थी और उसे झूला झुला रही थी। रिदा भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसकी मम्मी को तशवीश हुई तो वो उठकर झूले की तरफ बढ़ने लगी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था कि रात के 2 बजे पार्क में कोई भी नहीं है, तो ये बच्ची यहाँ कैसे आई। रिदा की मम्मी थोड़ा करीब ही पहुँची थी कि वो बच्ची दरख्त के पीछे चली गई और उन्होंने दरख्त के पीछे देखा तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। रिदा की मम्मी ने उसे फ़ौरन झूले से उतारा और उसे फ़ौरन गोद में उठा लिया और डरते हुए वहाँ से तेज़ तेज़ अपने शौहर के पास जाने लगीं। उनका खौफ से जर्द हुआ चेहरा, उनके शौहर ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई। वो लोग बहुत डर गए और फ़ौरन वहाँ से अपने घर वापस लौट आ गए। कुछ दिन बाद रिदा के कमरे से हंसने और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगीं और रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेले में बातें करते हुए देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया और रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती कि ये मेरे नए दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स अब बहुत डर गए थे। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को बुलाया तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची पर आसेब हो गए हैं और उसे आसेब पार्क से चढ़े हैं, और क्योंकि रिदा भी छोटी बच्ची है इसलिए उसने इस आसेब को अपने बहुत करीब कर लिया है। अब ये सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और किसी तरह इस आसेब से इसका पीछा छूट जाए। वो इसे हर पीर बाबा के पास ले गए। आज रिदा 12 साल की हो गई है और इस बात को 6 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन आज भी रिदा अपने आप से अकेले में बातें करती है और उसके कमरे से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती हैं, और ये हमेशा रात 2 बजे के बाद ही होता है। तो ये थी आज की पहली स्टोरी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी स्टोरी की ओर। मेरा नाम समीर है। मैंने कुछ महीने पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और अब जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ था। एक दिन मुझे मुकेश मिल्स से जॉब की ऑफ़र आई
اور میں جاب کے لیے اتابلا ہو گیا، اس لیے میں نے جاب کے لیے ہاں کر دی۔ نارملی میری وہاں دن میں ڈیوٹی لگتی تھی، لیکن جو بندہ وہاں نائٹ میں ڈیوٹی کر رہا تھا اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ ٹائمنگ مجھے اسائن کر دی گئی۔ اس رات وہاں میرے علاوہ 2 سیکیورٹی گارڈز تھے جو سیکیورٹی روم میں مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ میں اپنے روم میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر، فرسٹ فلور سے ایک مشین سے آئل نکل رہا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں 5 منٹ بعد اپنا کام ختم کر کے فرسٹ فلور کی طرف جانے لگا کہ مجھے راستے میں وہی سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مل گیا اور کہنے لگا، سر، آپ اتنی رات کو اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر کے سب فلورز تو لاک ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تم نے ہی تو مجھے بتایا ہے کہ سر، اوپر کسی مشین سے آئل نکل رہا ہے۔ گارڈ نے مجھے جواب دیا کہ وہ تو اپنی سیٹ سے ہلا تک نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب خیال آ رہے تھے کہ جو گارڈ میرے پاس آیا تھا وہ کون تھا۔ رات کو 3 بجے کے قریب مجھے بھوک لگنے لگی۔ میں کچن کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی اوپر فرسٹ فلور کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ اوپر سے فلور لاک ہیں، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ سبھی دروازے لاک تھے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں وہاں سے فوراً نیچے آ گیا اور اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا، اور تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس مجھے سیکیورٹی روم میں لے جانے کے لیے آیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ سیکیورٹی روم میں لے گیا۔ پھر وہاں جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرا رنگ خوف کے مارے سفید ہی پڑ گیا تھا۔ اس کیمرے کی کلپ میں نے دیکھا کہ جس وقت میں فرسٹ فلور پر گیا تھا اس وقت میں وہاں اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک عورت بھی تھی جو میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے گھور رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ ساتھ نیچے تک آ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں نے اگلے ہی دن صبح اپنے مینیجر کو ریزائن دے دیا اور اسے یہ سب معاملہ بتایا۔ میں آج بھی اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں۔ آخر کون تھی وہ عورت اور وہ مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی؟ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کو ایسی ہی اور اسٹوریز آگے دیکھنے کو ملیں گی۔ تھینک یو۔